Hello, sir. Yes, Tungkaham. Tungkaham, sir. Sir, nung bay kya nangman bagi kya call ma khamase sir. Koke ni injual ta kajara area wo jeda thana salnai romoi. Je gota na ang man urpati tongai mane sir. Nang ti pramotha BJP to patha jak hapang. Hai apono kune bodol ni bisingo thana salnai romo je ni area tung pha tong mane sir. Obni ya phang buchuk sir tamni bagi hainam ko kolai khana sir. Balai hambai nangano ko phone interview namani bagi. Actually mia horbang balai tired nangjak karon area balai kaisa 10 sumi tongo. Hambai khub best nangjak. Lekha. Okay nang sunga balai takha. Actually norok joton sikna. Thangnai 18 tarigo. Ini rajyani mukhyamantri je khumlum amsai ni Radhapur Vishiwo je Ramnath Thakur para ke common club je program joining program hai ke jugdan sabha माननीय मुख्यमंत्री यात्री जे program खाइमनी ओ program ओ चिनी तिप्रामोथानी supporter रो ऊपरे खरक ब्रै एकदम serious injured खाइबर न बुखा अंकै actually थाना थान को महति चिनी माननीय मुख्यमंत्री program मंखा रामनाथ ठाकुर पारा साउदादापुर आर जे बरक गतना खाइका चिनी तिप्रामोथानी ऊपरे जे कर्मीन ऊपर को साउदादापुरनी प्राय 5-6 किलोमीटर हाक्कल थांगै चिनी तिप्रामोथानी कर्मीन ऊपर जेबे बेधरो आबाय तानखा लाठोय बुखा खरकब्रै तो खरक तो पूरा एकदम ड्रेन तलस बाय थांसु सिजालियाव रिकभार खाइन हांका तै सेलाय पाथाम तयै सेलाय पूरा कक्ति कोथि सिकरि ब्रकनो ताव ब्रक हॉस्पिटल दङ very serious injury गमनो तै न जों थानाव आंबो थांनायखा बिजित खायखा गावलो राधापुर पीएस जों थांनि एफआर खायखा 10-11 जोंनि मुंगै ओंखाय जों मन खायखा बखा इमिडिएटली ब्रन ऊपर अगेंस्ट ब्रन अगेंस्ट एक्शन आना किंतु मिया ताम खगोतना मिया हंगके हायने हाय कि राधापुर पीएस पब्लिक रो अबनति काशा कारण जे जागाव जे बरनि मुंगै केस खायखा एफआर खायखा बरनो से पुलिस उल्टा सिक्योरिटी रि प्रोटेक्ट रि ब्रन नगराव थाङै माने प्रोटेक्शन दिउ दंखा अच्छा फुल सिक्योरिटी टाइट खाय सर नो नो मा इनफॉरमेशन दं हाजा सर रमनाले इ इनफॉरमेशन 100% अब तो पुलिस बेसन कक्तागा लास्ट पुलिस बनो पूरा ब्रन नगो पूरा प्रोटेक्शन दि दंखा पब्लिक टेंशन खा पब्लिक दिखुबखा गामलै राधापुर पीएसओ पब्लिक रो घेराव खायने बगे अलरेडी जतन बरो गैदरिंग जा चंपजलो वामतिन गैदरिंग उमलंग वामतिन गैदरिंग खाय राधापुर पीएसओ फाइनली जलाव तामखा हायने हाय जंपजलाव कायसा जे गतना एक्चुअली ओ तिप्रामो थाना भुनाय रो ओ जे तिप्रानि सपोर्टर न भुनाय रो हायने हाय जंपजलाव थांगै मिया मांस पाइलै बरा आर तसानि हाय गैदरिंग खाय परिकल्पना चले तंथुब्रं आंगाबो खोनावै न एक्चुअली जंपजल आउटपोस्ट नि को जंपजला पीएस नि ऑफिस संका और कि आम हेकुन तंग प्रोग्राम नन नॉलेज दं कारण एरिया करङ अलरेडी 10 चलि दङ बीजेपी सर्विस फगजाखा अंको खुमलंगो अमनति एक बिराट एक माने अंको चलि दङ तामने बनो रिमोट चलि दङ गा जराव जंपजलाव थांगै कायसन नगो ब्रक आ जगह मिया मांस प्राय 15-25 केजि मत पाइलै तंगै चलेते साइनाय फान खालाय लायनि नाम हके प्लानिंग खाय दंनाय माने एरियन ब्रक साइमन अच्छा all जराव because all the takarjol hai jagaw dompil hai jagaw 10 choli tong no jotoni si tong all awo gathering thai mangso salanya ni obo to সম্পূর্ণ planning mano the area borok saima khang tom hai 10 so mai to gotana angi thangka ne angolo khormangka angolo suina tam gotana angka ang khorsa representative aba responsible tam BJP tam motha tam congress tam jotinang representative ani sina responsible ngai om hai kino chile mia unexpected gotana angi thangmano ओंखाय आंथ' एरियानि बिदाय हिसाबै जथेस्ट आं आपनो मा खायया गम हायकेनो मिया हायने हायते जों आ टाइमनो राधापुर पीएसओ मा थांका जे कक सालायखा जे बरनि मुंगै एफआईआर खायजाका ओ बरक रं खा एक्चुअली आगे बो पिसोती मानजो जागदो बताओ तो की गुरी दं
Tabu bobro lama pisuti guri tongo police na proper information tongo. কিন্তু কোন action নাই police. SP no SP থাকে হলো। গারব পাবলিক হবে কিছু হট টকন খা প্রশাসনিক অ্যাকচুয়ালি ও সম্পূর্ণ প্রশাসন ইয়াগ না ওই একটা ভায়োলেন্স খাইনি একটা চেষ্টা চলিন তো গার টাকা চাং মাখো মাননীয় মন্ত্রী মিয়া জম্পু জেলা বিজেপি পার্টি অফিসে ভিজিট খাইকা তাই বিন লগে কজন ডক্টর পক্টর অতংফু মিয়া ওকে বারো কাছে কক সামনে বলে আং খুব আনস্যাটিসফাইং কা বসাও প্রতিশোধ নানাফু কাম প্রতিশোধ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকটা বাসনন ছাও এই রাজ্যে মানে এই রাজ্য অমহাই ভায়োলেন্স অমুকুন টলারেট খাইজাগলা ভায়োলেন্স কোন দিন जों কেবনো সারিয়ান ছাও ইয়াকারিয়ান ছাও যে দিন বিনি প্রোগ্রাম নি দিনো ছাও দাদা পুরো তিপ্রামো থানি সাপোর্টারনো যেভাবে মারধর খাইয়া যেভাবে অ্যাটেম্প টু মার্ডার খাইয়া বম খাইয়াকারিনে হেদা অমখতাং সায়ংবো आंबन थंगनाम सफम मते बको सुदे बीजेपी नि बगे तिमिन मुख्यमंत्री सुदे बीजेपी नि ऊपर हामलांखा तिमिन बो आबन याखाया हजा तै बाइके बुइतन मानो माननीय मंत्री आं माननीय चिनी माननीय ट्राइबल मिनिस्टर विकास देवन आंबन थानामो संगो बसाव बार आएंगे 2026 में आएंगे 2026 में आएंगे क्या आएंगे बीजेपी सरकार आएंगे को एडीसी আর নরব স্টেট সরকার তংলে সেন্ট্রাল সরকার তংলে এডিসিও নতাং ডেভেলপমেন্ট খাইনি বাং খাইদি নর ফান্ড হদি সাফিসিয়েন্ট ফান্ড হদি আর মং আং সানামো দং নন মেডিয়ান থ্রুতে 2026 नो टारगेट खाइमां एडिशन टारगेट खाइमां 2028 बीजेपी गवर्नमेंट तो तंगा तंगियाव चिंता खाइदि हेसि अभी तो चिंता खाइमां एडिशन जे टारगेट दिमां 2028 हारिमानो विधानसभा हेसि आवो चिंता खाइदि माननीय मंत्री आर्थिक सावार मिया आरमा डॉक्टर तंगला मिया हाईली एजुकेटेड थांपुरो ऑल लोकल रिप्रेजेंटेटिव अनएजुकेटेड मिसो महाराज अनएजुकेटेड हाइता आं तो अनएजुकेटेड होनका आं तो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में दी है क्या आन एजुकेशन क्वालिफिकेशन आं तो अनएजुकेटेड होनका ಇದು ಬೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ थांगे बो एजुकेटेड होनका क्वेश्चन दं हाइसे अब तां बुं सानांले नक्सिनु जथेष्ट একটা দালাল গুড়ি দङ যে ত্রিপুরাজও তাবো ত্রিপুরাজও অশান্তি খানে পাহাড় অশান্তি খানে নিবগে কর্ম চক্রান্ত চলি দङ ত্রিপুরাসন ইয়াগো সেলাইয়া পারিনাই ত্রিপুরাসন কগ্রিনেন বে একটা চক্রান্ত চলি দङ ম সম্পূর্ণভাবে যে মুখ্য যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে জায়গা প্রোগ্রাম থাঙ্গো আদারন ভায়োলেন্স গম কাজী তাম্বা কারণ ও আনো আইডি রিপোর্ট সাকা ও 50 দিনো এসপিউ সাকা माननीय मुख्यमंत्री टाकरजला जम्बुजला प्राय 5 থেকে 6 বার থেকে নিছো গুড বলেন গুড কিন্তু জম্বুজলা ফাইমানি কারণ শুধু বিজেপি নো বখরছে মুখ্যমন্ত্রী শুধু বিজেপি বাই ফাইনাই দেব জম্বুজলা ডেভেলপমেন্ট বাই কক থাসিবান সালাংলিয়া দুঃখজনক হইছে দুঃখ নङाबो তো প্রকৃত যদি রিয়েল মুখ্যমন্ত্রী তংক ত্রিপুরাজন মুখ্যমন্ত্রী তংক জম্বুজলা বাদবে কি ডেভেলপমেন্ট খাইমানাই কিন্তু কক থাসিবান সাংলে জম্বুজলা ডেভেলপমেন্ট को कॉलेज करे लामा हान हॉस्पिटल करे कारेन्ट बिलिक थांगो मतानि को गेमो सारा त्रिपुरानि बरक सेमन इबिन जम्बुजला ताकाजला बीजेपी खाइनेर बर बसियो दीर्घ दिन रो जम्बुजलानि बरन डिमांड जे जम्बुजला कासे कॉलेज न सब डिविजन कॉलेज न किन्तु सब डिविजन दङ कॉलेज करे आं विधानसभा ति सामान जागलो बतावसे जरा प्रॉपर इनफॉरमेशन बा प्रॉपर रिप्लाई ता बुरिया को जम्बुजला कॉलेज नि पेपर काजे अमरा संसे खनानाम खुमानि कि नम्बर कोन नाय खनालिया छ म बेलाय दुर्भाग्यजनक हेलो खनाय त सर ते केसे को मिया जेटा मंत्री तिफासा हमकाय मंत्री विकास जेब्रमा बिजम्बुजला बीजेपी पार्टी ऑफिस सबायजाग मानि थायो जे थांतानिवो कासे कक बिनि बुखुपिना खनावि मानखा जे पार्टी ऑफिस गाननि कासे नगो बुरि खरकता मामुसं तंमानि आसमसा थेमरांग रक थांगय ब्रन सागो याग्रखा इनफैक्ट याक सुलुग मुलुग जेटा माने हाइमिया खायना जेखा आब्रै आबो तिप्रामोथनि साकावो न कक सुजाग दङ सर अमो जे मंत्री बिगा जे कक सो दङ मने अबनो तले नों ताम साना चाम के अम हायकोतना उदन खा सर नादि एक्चुअली बखरसा मंत्री बिनि कक बेलेखेनो बवान सुगि साना नांगो आं उलो खबर नायना खा खबर नायखा अमनो नुगुइनो एक्चुअली रियल जाने
কিন্তু আমরা কোনো ঘটনা করে সম্পূর্ণ মিথ্যা ওই খরচা মন্ত্রী বড় একটা সাইমানিয়াवैनो হঠাৎ থাকাইনো যে আরো বড়ি তখন যে বইনো পরে অত্যাচার খাইকা বইনো পরে ইয়াক রেখা হ্যাঁ খানা পিনা খাইকা যে বইনো जों মর্যাদারি টিপ্রামো থান কোনো কর্মী কোনো বড় অবৈনো পরে কোনো ইয়াক দিয়া এবং আবো সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং টিপ্রামো থানা একটা দুনাম খাইনি বিন চক্রান্ত আর আং বিনি প্রটেক্ট যত উস্কানিমূলক हाँ एडिशो आएंगी फैमिली हम तब चला दे बोली फैमिली हम आएंगे तम आएंगे हाँ जैसा एजुकेटेड रॉक बातें के हिंदी शासन लुक खमिया एजुकेटेड रॉक बातें के कॉक शासन मिया नुक है से महाराष्ट्र ने जान एजुकेटेड इन फैमिली पब्लिक भी दिन नो ताकतों ने तो महाराष्ट्र ने बोले महाराष्ट्र के एजुकेटेड था गौरव हाँ almost संपूर्ण मिथ था एक्चुअली एक तीव्र मत नहीं पड़े एक एलिगेशन तो हिने एक चेष्टा आं मानी मुख्यमंत्री नाम थाना मुसंगो तें साका आं मानी विकास देवन थाना मुसंगो चिनी मंत्री नो और तीव्र मत बुझाक मनी खरो बई बुझाक मनी आमु प्रतिबाद खाई नांग बरो और मिया हरता मंखा जे प्रतिशोध ना नहीं बसाई काबू मनी अब मिया हरबो रिफ्लेक्ट खा जे खुमुलुंगनी ताकाशा पार्टी ऑफिस तीव्र मतनि पार्टी ऑफिस जे जिरान्यो खोलावो अब मानदे कन्स्टिट्युएन्सी खलाय हेपन खुमुलुंग आम सय नाबो जे थुरुसा बारि हिंजागो आरो पूरा सौखी का बरो ओके अमन के बताम खजा बावरी नहीं जे सावबरो सरकारो फाइनेंस से कांग से आएंगे इन साव बचे हम तो वायलेंस खाई दों के भाई आप आ ही गए तो आप क्या वायलेंस करेगा आप सोच के देखो माने आएंगे साव बचे हम तो वायलेंस खाई दों मन के आ गया तो और कितना वायलेंस हो सकते हैं आप सोच के बताओ हमको न वांसो न दी साइमनो अब बीजेपी गवर्नमेंट बा बीजेपी सरकारनि जारा नेतृत्वरि थांनाय र बसु जाति पीसफुल नाय जों साइमनो जों पब्लिक पवै थांयाखौ माननीय विधायक सुदिराय बर्मन विधायक न पॉइंट से मीटिंग खारियो बुइ रहर मन बरक थैखासो रं खायै मब्बा जागन पीसफुल का सीपीएम कांग्रेस प्रोग्राम खारिया बुइ रहरि मन बाइक बाहिनी र अम्बरम पीसफुल का तनत थरन नाया ताप्ति प्रसार ते पेपर जों बरक दथन साइमनो 2000 आंथिं साका 2026 हमang हमंगनो 2028 विधानसभा सरकार तनो तंगिया मबो चिंता खायना रखायसि सर आं मुख्यमंत्री सारा मुसुंता को सर जे बिनि कोंगनो मंत्री विकास खुरसाका आबुनि कासा स्टेटमेंट बचिन थानाय सपायया बनिजि बसाका जे बिनि साकाव या रजाखा ताम थानाय सर आबुरनलाय गुबिदा एरा नाले बो जों साइमानो आबुरिखा बिनि बसाय बीजेपी नि कत्तर যারা যেখানে ভায়োলেন্স হঙ্গো আ ভায়োলেন্স প্রটেক্ট বাতাবার ন বিন বতন অক্ষয় কুমার জমাতিয়া পুলিশ থানে রিপোর্ট তঙ্গাবো গনগো বথুয়া বিনি প্রটেক্ট দিন ব নগতমিয়া ব গুরিও হর গুরিও নগ ফায়া যে জায়গা ভায়োলেন্স হঙ্গো আর ব জায়গা তং বতং আব আনিরপু আব এরিয়া রিপোর্ট আর आं थानाय बरैनगो आ बरैनगो थानाय आं खानाय कथा दिन खानापा मिडिया पुलिस दिन थानाय बुस्थि सप्ति तंगा जागावो media phai sakan abon sottonya tipramot borok jodi bono kono khaine ningke khain kaumang khamlasa ha boreb khaija ka sung masung nei bono nor media uthang sungidi o daga bor tak khaija khabo sabo khai jodi area borok thakta bosini kamo ha haini media phai sakano abon kubo in thanga abo to ungmaya ble ar jodi kubo in tong khangkai I'll protect her haise bo jodi amti kubung to khang bono protect khani obosshoi जों कोनदिनो तीव्र मथा बैलानो परि जों कोनदिनो फनो जों याक्रिया एवं चिन बुबा कने देते नग साइमानो जों बैयानो जे इम्पोर्टेंट दिमा हाय बैयानो जे प्रायोरिटी दिमा हाय के बुरिया अब माननीय विकास मंत्री तो बसति कक बैसा साइमिया जों बखाव बसु तंग साइमिया एतो जों चिन बुबा रांनो जों वी रेस्पेक्ट वुमेन्स एंड वी रेस्पेक्ट गर्ल हायसि चिन तीव्र मथा कोने जों आमति खाया एवं आमति मबे थाका जे आरो ini Akshay Kumar ni nogo je eta kisu ar da incident kang just mia horor maso kya karang yang sang pale ang kok sala kya in ti pramot no hoide jeng kunam ti violence khaya ebong abo sabo khake samia ten so sabo khake samia ar maniya মন্ত্রী যে বিকাশ দেববর্মা যে এলিগেশন তো মানে সম্পূর্ণ মিথ্যা হইছে এবং যে ব্রিং স্টেটমেন্ট নুগমানি abo ang abo tabu reply namu tong kebo jodi pramot ni ba je kon boro public thang tong khang ke binar bono rep khanen thang in tong khang ke rep khaja kamo keu mana khane kai bla pro gabo
মানে বেসলেস আছে আজ যে বর্তমানটা আবো পুলিশ ইনভেস্টিগেশন খানি আবো তো ঠিক নাইগেন যদিও আমি ঠিক দंखाय তো বলছি আর আমরা উনানি আনি যে আং যে অবজারভেশন এবং আং যে থাই তোমা বড় আং এরিয়া বলে কক সালাকিয়া যারা আমচাইনি গানা গিন বলে কক সালাকিয়া হয়তো বইনার সগিয়াকো আং বইনার থানাই আবো হতে সত্যমি থানাই নিটা স্যার বিজেপি পার্টিফोरा মতো কথাজা হাপা স্যার অনেক বদল খাফুলাই নন হাপাং খালাই মিনি নুকুং খালাই মিনি স্যার তামনি বাগै তাবো ত্রিপুরা মতো বাই বিজেপি আসুক মানে নাংলাজা কলাইকা স্যার নাহার মুंगतामो तै तामनो तै उंगाय স্যার আপনি উনকুলগো কি 2026 নি এডিশ ইলেকশন দা উংমা কলাই স্যার তামনি বাগै নাদি অ্যাকচুয়ালি ওর থান থান কিছু দালাল বড় দं হয়েছে ও দালাল দ্বারা তুই সমস্ত ত্রিপুরা সরকারনি বা সমস্ত একটা পার্টিও এটা জ্ঞান নামি তো খাইছে ও দালালনো যথেষ্ট সিনিও দালালগিরি খাইয়ে বইনারো পোস্ট নিদবি বাগৈ নাকা ত্রিপুরা সরকার ফালানি বাগৈ রাজিংমনি বাগৈনো তিনি মহাইতির বারে যে একটা ঘটনা আমি দङ যে ঘটনা আনএক্সপেক্টেড যেটাংনানি কগিয়া ओमफ्राय मो केव ना केव तो खाने मुतिया वायलेंस सब नाइना बा जे जगह खाफुर लाई खाइया जे जगह सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्रीमेंट खाइया ini agreement implementation খাইছে গিয়া am region কিছু কিছু লিডারও দালালগিরি খাইমানি বলে তিনি আমহাই অবস্থায় দङ ত্রিপুরা রাজ্যও এবং যারা জনজাতি মোর্চা খাইনেরও স্পেশালি ওর একটা লক্ষ্য টিতে এডিশন ত্রিপুরা মথানো পাওয়ার অফ ফাইডিয়া অজন মোর্চা বরং जों ফাইনাই অ ক্ষমতা করায় বরক তিনি পগৈ থাङो যে অ ত্রিপুরা সরক বরক দं বরসা তামুই দं বরক তে মুই তো খাইলি কাজে অব কোননানি কো গিয়া জরা সময় থাকে পাবলিক যথেষ্ট সময় বানা আনসারে নাই বরং যথেষ্ট জবাব রে নাই আংকা হিনাবন মাননীয় চিনি মন্ত্রী বেলা এখানে প্রাউডলি ভাবে সব আয়েগা সব জায়গায় 28 ফাইতং আসন খমরা দं গে এডিসি ভিলেজ কমিটি একবার ইলেকশন খাইনেছি দেখেছি ও তো খাইমা খান লইনা ফাইদি আসন নি সাহস দं তাং খায়া সংকা তিনি শুধু এডিসি সিএমন বাগৈ এডিসি তিনি শুধু ইএমন বাগৈ অনবারে চিন রাজনৈতিক সিনাই আর ত্রিপুরা মথাসং অময়া जों পাওয়ার তংথং তংয়াথং ইন সংগ্রাম তিনি ফাইট চিনি যে পার্মানেন্ট সলিউশন বাগৈ जों ফাইট খাইনে হইছে তিন লক্ষ্য শুধু টিপে এডিসি সরকার ফাইনান্সিং চিন লক্ষ্য হইছে आम थिंके जों ता वंग थांखामो जों कांग्रेस सीपीएम मो थामिलिन जों बिजेपि मेसेन मान खामो थांनाय विधानसभायाव बिजेपि बुट पार्सेन्टेज बसो दं मात्र 39% हां चिनी लक्ष्य आबैया चिन लक्ष्य बिजेपि नि मेसेन निया चिन लक्ष्य कांग्रेस नि मेसेन कि लक्ष्य सीपीएम नि मेसेन निया चिन लक्ष्य एकमात्र त्रिपुरा सरनो परमानेंट सॉल्यूशन त्रिपुरा सरनि फ्यूचर न सेफगार्ड खानेन बगै अबस्थिति त्रिपुरा मथनि जिनि आसल मुखनि ग जगह किछु दालाल अंतिं थाका किछु दालालि बरक दङ আর তনক যতন শিও রামসাম যদু মধু দালালি বরক তকা বতাবু নিজিনো একদম মহাবিজ্ঞ এডুকেটেড নি মনে খায়ো ব ইউনিভার্সিটি হেগে সেমিয়া তামনে বনো বেকারিং বাইমেন ডক্টর দে না মনে মনে জানা ডক্টর দ সেমিয়া নিজিনো খুব প্রাউড লেভেল কাবু গুরি দङ মখা দালালি এক নাম্বার হাইছে সুরাসুজিকো বজে বুনি আনএডুকেটেড নি সামানি ববতি এডুকেটেড খা এডুকেটেড তামনে হিবিন ডেফিনেশন তে হেদি ছড়ি তারপর নায়া নছং তা পৌঁছ গনো educated sir take it sir mandri bigas ni khukti miya jeta khnai manmani takar jolawo bjp no kasui miya bjp ni ya phawno takar jola no tubnai sir tamni bagai nini jombui jola takar jola no bo ma heke target na jagai o ma heke sanane ko kolai ka sir kono ekta issue to tongno ni bisingo sir non personal kono sna ka kolai ka sir abo to actually এমন কোন করে কক করে আমি গুড এন্ড ওয়েল যদিও পলিটিক্যাল ভাবে বইনো বইয়া তো গেউই পলিটিক্যালি ভাবে না দিন কোন আপত্তি করে কিন্তু ওর চক্রান্ত জন্নুগো আবেন সাকা সামনা বা থিং দঙ্গো একটা তঙ্গিমান ওবরান বিশং একটা প্ল্যানিং দঙ্গমান আবো তো যত পার্টিনেন দঙ্গো আমবইন তিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাকলগলো ফেক জয়নিং নাও তাকলগলো চিকন ও পারানি পার্টি অফিস উদ্বোধন খাইতেন থাঙ্গো কারণ সম্পূর্ণভাবে প্রশাসন মিসইউজ খাইয়ে তিনি বড় কেস খাইনে বাকি বড় প্রিপ্লান খাই দঙ্গো বড় ন প্রলোভন ফনুগো ও সম্পূর্ণ প্রিপ্লান অবক ঠিক ন কারণ ওরে তুমি হাজি 3 জন 300 জন সেমন 10 জন 1000 সেমন বড় মানে সম্পূর্ণ তাম নাই বনো ফেক জয়নিং তাইবো আর মুখ্যমন্ত্রী থানা হিগে তামবা প্রশাসন তো ফাইছি নাই এসপি ফাইছি ডিজি ফাইছি নাই ডিএম ফাইছি নাই তো সম্পূর্ণ প্রশাসনের মিসইউজ খাইয়ে
no nukna takar dolo wa asuk jodi khomda tongge objon na tang ke tamse tini borong se police bang bang bro tin program khane na haidi open moto সরকার মতো ক্ষতি হলে না সরকার তো শুধু বিজেপি চিমি আবলে রাজ্যবাসী সরকার আর বিনি বিনি ফাইনান্সিয়াল মেটার দङ no nukna no ang san ko ya no nukna je jompuja taka jolo program khane hinke borong se police kota sala no nukna bলে no to nugu কোন জায়গা তো খাদি অবজানো না নাই আবো তো রাজনৈতিকগতভাবে সাইন মানো আর সাকা নাংনা আবো কোনো কো গিয়া আকিন মাননীয় মন্ত্রী তো তিনি সারা খানা করি বতাম থানা বনিউ সাইমিয়া লাস্ট আবো আনি যাবো দার তিব্রা বাই সেমন হাইছে যাবো আবো বাচিন কোনানি কো গিয়া অকরিয়া তো সাইন মানো কো সারা ট্রেন से सारा त्रिपुरा से मुट्ठी में करना चाहता हूं क्यों ताकर दो आप अब कर लो सारा त्रिपुरा लेकिन त्रिपुरा का जो प्रॉब्लम है उसको समाधान करिए आप ये हम लोग sir pachak sumo o thangni ro mu je incident nge je tung phai tong mone 12 ta ga jora jombujura constituency amchai te khumlong sir opni tuye bare salon rong ni party ni bekhak tui ban bai thang ml ni bekhak tui buma step tong sir nari ching na actually chini ta ga do sa peace tong amo tiprasa সম্পূর্ণ এরিয়া ও জায়গা কোন না গেলা ভায়োলেন্স ni kebune kebusung tibrasa sing buanin toglanin ching abu musunya sing kebno protection manan bu ko gya sing tibra motha warriors ro in bukan netete chung solo ching tibrasa na hamjogi bahage choli manai ching obono chin bani kebno buanin tognani ching omterno sing kintu ching hamjogi hai ambagana 2021 je pro tibra motha sarkar thayo sing tibra motha ni kasin tung kebno nok paswedi kebno tabu tok takhadi violence aproto mathagi কারণ তুমি অমহা যদি গংকে আইপিতে বিজেপি কোন নকনা 2018 নি পরে পটকিন ভায়োলেন্স তিন জম্পজলা বিএসি চেয়ারম্যান মাহাবিয়া অ্যালায়েন্স গভর্নমেন্ট পর খায়ো তো প্রমথা 2021 সরকার ডিপিআরটি সাপাঙ্গ ফাইনানিয়া গুলো সম্পূর্ণ সঙ্গবন বাত খাই অংখরজা এবং जों তিনি খুমলুং আমসিও সঙ্গবন বাত তারনাই जों मुतुनिया ताकासा को एरिया वो गुंडा मोस्तान तोंथों आवो संनाय कारण कुमुलंग एरिया वो न आनसे सगानो तेव मीडिया वो फाया कोन नुजा सब समय न फायरिंग खलेयो पिस्तो तो इनथाने एविडेंस दङ पुलिस एविडेंस उन दजा कयजना बरो खेलाई सह मानजाखा एतु 18 तारिख गतनावो अलरेडी साउथ द फोनी सन्जय देबरमा অলরেডি পিস্তল সহ মানজাক তাও পিস্তল তুই গুলি দङ ও বাকি সম্ভব আর তিনি বিন এগেইনস্ট এফআইআর খাইমানি পুলিশ বরন তাই বিন নক প্রটেকশন দুই দङयो ইনভেস্টিগেশন এই বনো ডিটেন ফাইনাল কয় তো পাবলিক তো শাস্তি গমন তুই একটা টেন্স দङনাই বলে গমন তুই ন গরন থনি কোয়েশ্চন তাবো অম্বতি সরকার যে সরকার তিনি সবকা সাথ সবকা বিকাশ নি ছানাই যে বরক তিনি শান্তি নাই ছানাই जे बरक जों तिनी खामजों मरिवो अर आमति वायलेंस जों खांखाय तिनतायवो दानता हाय सार जाखाय खामसानाय थानाय बके ब गुंडा बाहायना तयै बबाके बन बबुरिमान जेता तिनी तिप्रामथानि कर्मी साउदादपुरनि जे तिनी हरबुरि जे इन्सिडेंट नंनाय ता ता तांजमनि हेलमेट दं बाजेखा हा बल चिलिबे बुखा थिक न नुखना थिक बसराम खायदों पुरा या खसर अबन बतम सानाय बिथर कुन आन्सर दङ बनि नाती प्रमोट थांब्रनो बुइखा जों कोनो वायलेंस खाया आगे जे आईपीपी बीजेपी फोर जों गोबां मनो खहाय जों आमति वायलेंस जों हामजागिया एबं जों शांतियाव नायो जों कोन दिनो तिफासा बुलाय तगलाय कारण पासन बगिन जों तिनि फाइट खाय दङ जों कोनि नामनो एक्सेप्ट खायला आरो किछु बरक दङ आबनो फायदा नावै ओ तिनि हामजामनो फायदा नावै दालालगिरि खाय तिब्रासर बिसिङो आमो सुदु बरक सिमिनिया परनो अन्यबाबे थङै दङ जेटा नरक तिब्रासर थैलेदि पिस्तल ओ नरक क्लिन गाउनो खनाबले हा नरक ककदिनि पिस्तल याफर नै बरो निकि बरन ककनै हेदा नि बरनो दिन ओपन फायरिंग खयो कम मजा गबं खाय कि खमलंग आमते गबनो जों नाया जों खमलंग एरि जखन पिस दना नांनाय अबो जों टलेर खायगला आदिनो आनो मिया पाबिर थाका पुलिस जदि रममाया हंके पाब्लिक जों रमरि खनो मिया आनो एसपी फोन खै आं माथांका थानावो कारण आरो कंट्रोल सिचुएशन नि नाय तंका गाउन बगै पाब्लिक जस्ट अमसं नायो जेटा एश्योरेंस दिसनो
norok tam action na kha ebong norok busu bini bisung bono detain khane borok mia gosika asem thangka borong mana manov de borma MLA thangka borong mana gonis de borma local MLA thangka ani jibo thangka SP thake kok sala kya tawari man chadli e borok aboti law order haya kana na ko কিন্তু public baddo tini public to muchi yablen samung tibi oi musunya karon kumulung am sayo nung tangin sonong saka je borok tini asu bui botogoi selati go tonani against no affair thai lang mase bonon progress sirke badu bikpung chinam le tong akong no saka nor pakune experience khedi ko bran dia SDP tongo additional tongo SP tongo bro experience khaya del left chin nayo khandi tong thung kebne kebo protection nanen ko gya kebne kebo podigat thanen ko gya tong nai thok ke kumlung area no karon chin capital obo gang বিকাশ তিনি সার নমন থানম সং মন্ত্রী নো 2026 জ সরকার ফাইন্যান্স কাংছে নর আমসক বাইলেন্স সং তো গাছ ককর সং তো সরকার ফাগিনকে নর কামংনো অবনি পরিকল্পনা মানে বড় পরিকল্পনা খাইমাংলা আমসে তাই সন্ত্রাস সিস্টেমে হিসাব সং সিউ খাইমানি দং আন বাই পাবলিক যতন সিও অ্যাওয়ার্ড দङ নিংমরা যেসন সাইতং দি নিনি আম মংগিয়া কামিও 6 জনানা 6000 नि সামাবাই অখমল অঙ্গলা খাইছি যতন সিও হাই 6 জনানো 6000 नि সামানি fake joining ro omro of fake by borok toliya aron jumla by borok toliya borok shopti saimano am 2026 target khaimang 2026 thangano 2028 bo sarkar tong yakhon ingmano tam gen ditongba পরিবর্তনশীল tam gen ditong 2028 sarkar BJP tong nai kon gen dikrible na ga kon khanam tong 2026 no nasimang rutuma borno yang konsepte dimang ayang 28 bo kamaiman hoisi বর্মনা মন্ত্রী আমি আসুক কোনো হইহুলাং না নাইয়া আসুক কোনো অর প্রাউড কে সানা নাইয়া হেতি সো দ্যাট মিন্স ওবন থানা নাইয়া এরিয়া সামথিং টথু এরিয়া পিসফুল টথু কারণ जों डेभलपमेन्ट नांगौ जों पार्मानेन्ट सल्युशन बागै जों गोबां सामं दङ जों अम हाजागाव जों केबो फाइट खालामनो बसिनि अजरा कले जों बबाग्राबन साइ दङ जों टारगेट जों गोल दिब्रासावनो जों बाहायके पार्मानेन्ट सल्युशन दैमान अबसिन टारगेट है sir belakana hambay sa nang ni nang jora dekha o